दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया? और जब अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के ऊपर हज करना जरूरी हो गया तो इस बात का ऐलान किसने किया, किस तरीके से किया? आज इसी पर है दोस्तों आज का ये सनसनीखेज वीडियो, और आपको अचंभित कर देने वाला वीडियो कि वो अल्लाह का घर जिसका तवाफ आज दुनिया भर के मुसलमान करते हैं और अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं, उस अल्लाह के घर का निर्माण किसने करवाया? पहला हज किसने किया? क्या कभी अपने ज़माने में काबा शरीफ टूटा है? क्या काबा शरीफ को एक ही बार बनाया गया है, बार बार बनाया गया है? इस तरीके की बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में दोस्तों जब 2024 हज के दौरान 1000 से ज़्यादा हाजियों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2024 में जो हज के लिए गए थे, टेम्परेचर धूप इतना सख्त हो गया था कि पारा 52 डिग्री से ज़्यादा चला गया था। 52 डिग्री की चिलचिलाती हुई गर्मी ने हजारों हुज्जाजे कराम की जानें ले ली और हज के दौरान ही उनकी मौत हो गई, हजारों लोग बीमार हो गए। तो चलिए दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जितने लोग हज के दौरान मारे गए हैं, या अल्लाह तू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ जिसके निर्माण के बाद, तामीर के बाद कई बार वो बाढ़ की चपेट में भी आ गया। काबा शरीफ जो पहली मर्तबा जो तारीख मिलती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर की। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई मौके ऐसे आए जब काबा शरीफ बाढ़ और दूसरी वजह से काबा शरीफ टूट गया और फिर से उसकी बुनियादें। दोस्तों, काबा शरीफ तूफान नूह के दौरान भी काबा शरीफ टूटी है। और तारीख ये मिलती है, तारीख के वर्क को जब पलटोगे, तारीख के पन्नों को पलटोगे तो काबा शरीफ कई बार टूटी है और उसको फिर से बनाया गया। हिजाज बिन यूसुफ से लेकर कुरैश तक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक कई मर्तबा काबा शरीफ को बनाया गया है। वक्त गुजरता गया और काबा शरीफ तामीर होता गया, फिर टूटा, फिर तामीर हुआ। दोस्तों, काबा शरीफ जिस वक्त जिस जगह पर अभी मौजूद है, उस जगह पर पहले बबूल के कांटे के सिवा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी जौजा के साथ जब वहां पर आए और अपनी बीवी और अपने बच्चे को उस जगह पर छोड़ के शाम की तरफ, मुल्क के शाम की तरफ चले गए, फिर वो वापस आए और फिर चले गए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से हमें तामीर करना है। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर काबा की तामीर करने लगे। और उस वक्त ना तामीर के वक्त सीमेंट था, ना कुछ और था, बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देते जाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ के दरो दीवार में वो पत्थर को रखते जाते, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाते, और इस तरीके से काबा शरीफ बनकर तैयार हुआ। पहले छत भी नहीं था, लेकिन बाद में काबा शरीफ में छत भी बने और दूसरे चीज भी डाले गए। दोस्तों, काबा शरीफ कई मर्तबा बना
اور وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف ٹوٹا بھی، باڑھ کی چپیٹ میں بھی آیا، لیکن جب کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا لیا دوستو، اس کے بعد پہلا حج کرنے کا جو شرف حاصل ہے کسی کو، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ یعنی دنیا میں پہلا حج جنہوں نے کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اس کا اعلان کر دو کہ مسلمان حج کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ یا اللہ، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک، تو میری آواز کیسے لوگ سن پائیں گے؟ رب کی جانب سے ندا آئی کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہمارا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ تاریخ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو اس دور میں ہر ایک انسان نے سنا تھا، یہاں تک کہ چرندوں پرند نے بھی سنا، درختوں نے بھی سنا، اور وہ اس آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ درختوں کو بھی ایسا لگا کہ ہم بھی کعبہ کی طواف کے لیے جاتے، ہم بھی کعبہ کے حج کے لیے جاتے۔ دوستو، اس کے بعد سے حج کا جو معمول تھا وہ معمول چالو ہو گیا، شروعات ہو گئی، اور اس کے بعد وقت آتا رہا، کعبہ شریف گرتے رہے اور کعبہ شریف کا بنیاد ہوتا رہا، یہاں تک کہ کئی بادشاہ حجاج بن یوسف سے لے کر مراد تک اس کا نرمان کروایا، اس کی تعمیر کروایا، اور آج بھی دوستو آج دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ کعبہ شریف جو تاریخ ملتی ہے لگ بھگ 10 سے 11 بار بتایا جاتا ہے کہ کعبہ شریف میں کم و بیش اس میں کام ہوتا رہا، اور آج یہ کعبہ شریف ہم لوگوں کے سامنے جس طریقے سے پہلے غالباً اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا تھا، چھت نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں چھت بھی ڈالے گئے، اور یہ جو ستون تھے، ستون ہو گیا، جنا ہو گیا، جو سیڑھیاں ہیں وہ تمام چیزیں ڈالی گئی، اور دھیرے دھیرے کعبہ شریف آج ہم لوگوں کے سامنے آج بھی موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے مسلمان تک کعبہ شریف کی طواف کرتے رہے، اور حج کی پرمپرا چالو ہو گئی، اور پہلا حج کرنے کا جو شرف حاصل ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ تو یہ تھی دوستو کعبہ شریف سے جڑی کچھ باتیں، آپ کو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔